Palestine will never die. Gaza, Gaza, you will rise. Palestine will never die. Palestini, Palestini. हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी गोद में पाले हैं पैगंबर इसने, अपनी गोद में पाले हैं पैगंबर इसने। मोमिन पर वाजिब है अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करना। साहिब सदर कहाँ से लाऊं वो लोग जो फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म सितम और इंसानी हक़ूक़ की पामाली बयान कर सके। अली वक़ार दिल खून के आंसू रो रही माओं के हाथों में बच्चों की लाशें और माओं के सामने उनके लगते जिगरों को मिट्टी में दफनाया जा रहा है। अली वक़ार, ए पाकिस्तान के बहादुर बेटो, अरे तुम तो हज़रत उमर फ़ारूक के बेटों में से हो जिनकी दहशत पूरे अरब में थी। ए पाकिस्तान के बेटो, तुम्हारी माएँ बहनें तुम्हें पुकार रही हैं, तुम्हारे फ़लस्तीनी भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम ढूंढती हो आज भी ये मस्जिद अक्सा। माजी में थे जो साहिबे ईमान कहाँ है, मस्जिद ही थी जिनके लिए तस्कीने दिलो जा, इस दौर में या रब वो मुसलमान कहाँ है। अली वक़ार, गज़ा के एक फ़लस्तीनी का कहना है कि मेरे बच्चे के ठीक होने की डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई, और अली वक़ार उस बाप का हौसला देखें जिस हौसले से वो ये कहे कि मैं घर गया, जब वापस आया ना डॉक्टर था, ना मेरा बच्चा और ना ही अस्पताल। अली वक़ार, मुझे बताएं कि वो माँ क्यों कर जिए जिसकी आंखों के सामने उसके लगते जिगर के 2 टुकड़े कर दिए गए हों। मुझे बताएं कि वो फ़लस्तीनी बच्ची क्यों कर जिए जो अपनी नन्ही सी ज़िंदगी में डॉक्टर बनने के ख्वाब देखे और उसकी आंखों के सामने उसका घर, उसका स्कूल, उसके उस्ताद उससे छीन लिए जाएं। अली वक़ार, फ़लस्तीन के लोग इस सब के बावजूद भी खुदा के हुजूर सजदे शुक्र अदा करते दिखाई देते हैं। फ़लस्तीनी बच्चे सवाल करते हैं कि क्या कोई सलाहुद्दीन अयूबी आ रहा है, लेकिन आवाज़ आती है नहीं, क्योंकि इस्लाम अब सिर्फ अमन का दर्स देता है। अली वक़ार, छोड़िए हुकूमत को, आप बताएं कि आपने फ़लस्तीन के बच्चों के लिए क्या किया। अली वक़ार, बातें तो सभी किया करते हैं, इज़हार अफसोस भी सभी करते हैं, मगर पता तब चलता है जब बात निभाने की होती है। आज इस वाक़ का मतलब यही था कि जब बशिंदगाने फ़लस्तीन क़यामत के रोज़ रब्बे काबा हम सवाल करें हमसे कि या हमारे रब, जब इसराइल हम पर जुल्म कर रहा था तब कोई हमारे साथ खड़ा न था, किसी ने हमारी मदद न की, और तब हम अपने खुदा के हुजूर कम से कम ये कहने के लायक हों कि हमारे रब, बेशक हमारे हाथ में कुछ न था, लेकिन हमने अपने हिस्से की कोशिश ज़रूर की कि अब भी ज़ुल्मात फ़रोशों को गिला है तुझसे, अब भी ज़ुल्मात फ़रोशों को गिला है तुझसे, कि रात बाकी थी और सूरज निकल आया तेरा। एक बार लौट के फिर तैबा से फ़लस्तीन को आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा फिर तेरा। बहुत शुक्रिया। Mr. President, it should be possible to discuss and debate what is happening, overcoming emotion and fixing the film focus on building peace. Mr. President, my heart aches. It aches as I sit before my screen bearing witness to the unfolding tragedy of Palestine. Mr. President, I see the children, innocent lives full of hope, their lives cut short in the crossfire of brutal conflict. Mr. President, I see the families of Palestine running through the streets, their face red with sadness of the rockets. Mr. President, despite all of this, the people of the Palestine refuse to be silenced. They refuse to give up on their dream of freedom, their dream of self-determination. Mr. President, I want to say that this is not a flood, this is not an earthquake, it is caused by the Israeli terrorism. Mr. President, Palestine will be free. Thank you. कुछ उसको छुड़ाएं, झगड़ा है मेरा कुछ चलो उसको छुड़ाएं, जंजीरों को तोड़ दें इसे आज़ाद करवाएं। मगरिब के गुलामों के असीरों न डरो तुम, मगरिब के गुलामों के असीरों न डरो तुम, अब तोड़ दो कासा ए फकीरों न डरो तुम।
جناب صدر، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے فلسطین۔ فلسطین کہاں سے لاؤں وہ لوگ جو فلسطین پہ کیے جانے والے ظلم و ستم، بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی بیان کریں؟ کہاں سے لاؤں وہ لوگ جو انسانی حقوق کی پامالی بیان کریں؟ جو دل خون کے آنسو رو رہی ماؤں کے ہاتھوں میں بچوں کے ٹکڑے ہیں، بچوں کے سامنے ماؤں کو دفنایا جا رہا ہے، اور کتنے ہی بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ جناب صدر، غفلت کی نیند جو سوئے ہیں سارے مسلم، غفلت کی نیند جو سوئے ہیں سارے مسلم، خون دل کے آنسو رو رہی ہے ماں۔ غفلت کی نیند جو سوئے ہیں سارے مسلم، سمجھو تو بلند زیز گزرتی ہے، سمجھو تو بلند زیز گزرتی ہے، حق بات ابی عباس کہاں حق کرتے ہیں؟ شکریہ۔ Promised land. Ladies and gentlemen, today we are here for Palestine, a land and people who have suffered for far too long. We see the pain and injustice, families torn apart, houses destroyed, and children growing up in fear. But we also see the strength and resilience of Palestinian people, their courage and hope in face of the overwhelming adversity. We stand with Palestine because every person deserves freedom, dignity, and a chance to live their life. Let's raise our voices to end their struggle, to form a Palestine where children can play, families can thrive, and people can live with dignity. So let's free Palestine. Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! چپ چاپ رہتے ہیں ہم، مظلوم کی آہیں سن کے چپ چاپ رہتے ہیں ہم، نہ جانے کس منہ سے خود کو مسلمان کہتے ہیں ہم۔ ہو فلسطین اور برماک عراق ہو یا کشمیر، ہو فلسطین اور برماک عراق ہو یا کشمیر، ماؤں کے آنسو تسلسل سے بہتے ہیں اب شوق شہادت اور جہاد نہیں ہم میں، اب شوق شہادت اور جہاد نہیں ہم میں، اغیار کے ظلم و ستم چپ چاپ سہتے ہیں ہم۔ سمجھو تو اب زیست گزرتی ہے اپنی، سمجھو تو اب زیست گزرتی ہے اپنی، حق بات عباس کہاں کرتے ہیں ہم۔ Palestine! Free, free, Palestine! free, free. Palestine! نعرے Palestine will be free! From the river to the sea, From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free! یہ الائٹ اسکول پیر محل کیمپس کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے جو ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی اس کے ساتھ یکجہتی اور اظہار ہمدردی کے لیے جو ہے وہ ایک واک کا انعقاد کیا ہے، اور بڑا سخت موسم ہے جس میں طلبہ جو ہیں وہ اپنی کلاسز کے بعد جو ہے انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے، اور وہ پبلک لائبریری پیر محل سے اے سی آفس تک جو ہے انہوں نے واک کی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری امید ہے کہ امت مسلمہ اور جو مسلم ممالک ہیں دنیا کے، وہ فلسطین کی اسی طرح اظہار یکجہتی اور ہمدردی کرتے رہیں گے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ پاک فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ان کے لیے جو آزادی کی سورج ہے وہ جلد طلوع ہو۔ شکریہ۔